Amjambo wa ndugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka. Kama vile mnavyoona, mnavyosikia kabisa, tuko hapa mbele ya mikrofoni yetu ya Oli Official TV kabisa, nikiwa hapa 5 juu ya 5 kabisa, nikiwaambia update za mchana wa leo, jinsi gani mambo inavyokuwa katika uwanja wa mapambano na mahali pengi pote ambapo tumepatikana. Weye uponde subscribe yako, ufanye share kwa watu wengi, na hapa itakuwa ni kitu ya maana sana. Utakuwa umefanya kitu kizuri sana tena sana kabisa. Ponda subscribe ndugu yangu, usiache kuponda subscribe. Leo nimeenda kuongea na nyie kupitia mapambano inayopitikana na inayosemekana mahali pengi sana, na tuongee juu ya kesho. Kesho ni le 15 ambapo kabisa Amerika ilisema kazarau inakuwa kazarau, hivi vitu vinakuwa siua il faut tunatia decision. Tuangalie jana kulipitikana nini hapa ku aeroporo ya Goma. Biote tutavisema, tuangalie kitu gani ambacho tunaweza kusema. Lakini weye kenye utafanya ni kuponda subscribe yako vizuri, unaponda subscribe, unafanya share kwa watu wengi kabisa, na hii itakuwa ni kitu ya maana sana tena sana tena sana. Donc unaponda subscribe yako, unafanya share, na hii ni kitu ya maana kabisa, ndugu zangu wapendwa ambao tuko pamoja nanyi katika uwanja huu wa habari. Tuanzie wapi tuishie wapi? Bakongomani akili inakuwa mingi, yani watu wanajiuliza mengi, lakini hakuna problem. Tacha tuanzie kwanza hapa mjini Goma. Kwa siku ya jana mvule linyesha, ndio kitu ya kwanza, mvule linyesha. Lakini mwakale kamvula kenye kalinyesha jana hapa ku Birere na mahali pengine, tuliona avion ya helikoptere, avion ya aina ya helikoptere ya Monisco ilikuya pamoja na vice secretaire wa Monisco na basoda 3 ba FARDC bakubwa, me balikuwa navala tenue civile. Basoda 3 ya FARDC bakubwa, ba general 3 ya FARDC balikuya mwele avion na bakaterire hapa mu niveau ya Goma. Balikuya fa nini? Kitu gani kilibaleta? Munajua kwa masikilizano ambayo ilikuwa Amerika na Doha, Washington na Doha, leo balikuwa wanasema kama inabidi kabisa kukuwe delegation ngambo yote mbili, basoda batatu, donc ngambo ya FRDC na ngambo ya M23 ilibidi kutoke hao basoda batatu ba expert, banabaita ba expert mu bitu vya vita, na kuangalia kisi gani bafanye evaluation ya cessez-le-feu, na inapasha fanyikia hapa Goma, na Monisco itakuwa intermédiaire. Donc Monisco itakuwa intermédiaire mwa ile maongezi ya evaluation ya cessez-le-feu yenye balisema kama biko ndani. Masikio tuko tunasikia FARDC nasema cessez-le-feu, ndio sasa banasema no, ile cessez-le-feu depuis yanze kusemewa ilishafikiwa kwa kitu gani, bilishendeka kitu gani. Apres ile maongezi yenye itafanyika hapa Goma, na wazi itafanyika leo na 14h, yenye itafanyika hapa Goma, inabidi sasa kukuye kitu yenye banaita retrait ya majeshi ya ba étranger, ba militaire étranger benye biko mkongo. Hapa kunasemekana ba Uganda, Burundi, Kenya na Rwanda, yote inatosha majeshi yake leo. Donc decision itatoka mwele reunion yenye itafanyika na 14h ukule ku Hotel Serena. Ndio kwenye decision itaweza
inaweza kia kutokea, wala rapport inaweza kia nyuma ya pale, misi yue iko confuse. Donc tunataka tuyue eske vitaendeka namuna gani. Donc il faut retrait itoke. Donc kuanzia le 15 balisema il faut kabisa baone mouvement ya M23 natoka Goma na Bukavu. Mais selo ba cadre ya M23 bao banasema no, shia kutoka jamais kubanduka, jamais kutoka. Au contraire, tutaenda tunatia majeshi yetu kumafront. Na ni vile tuko tunabiona. Fasi mwa banasema oh tunatoka, kumbe banenda renforcer mafasi ingine. Donc hii repris yenye inaweza fanyika haiko repris ya kwenda ya renforcement, lakini itakuwa ni repris totale ya kutoka. Hapana vile mafantezi. Tena wanasema batoke mchana. Kwenye macho ya batu yote itakuwa inaona kisiku wanatoka, na busiku basitoke busiku juu banaendaka banashanje mateni, banakia banavala ingine mateni mku banageuka bakongomani. Alors hapa njo kwenye changamoto kabisa inaonekana iko, atujue kama batatoka, atujue kama habatatoka. Kesho le 15 tuangalie à partir ya le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 ou le 20, tuone vitu gani vyenye bitafanyika hapo. Donc tuone vitu vyenye vitafanyika hapa, tuangalie ni kitu gani kenye kitafanyika ile date, mwa ile date kutafanyika vitu gani. Donc mwa ile tronso ile date tuone kutafanyika kitu gani. Na hapa hii kitu kenye kitafanyika hapa kitatupatia kama vita inaweza kuendelea ama vita inaweza kukataa kuendelea ama vitakuwa namna gani. Wandugu wapendwa, wapendelevu wa Holly Official TV, tunaendelea kuwapatia mambo jinsi ilivyo. Yani kila mtu atafafanua kwa ngambo yake jinsi mambo ilivyo. Memie kumie nasema hivi. Nasema hivi. AFC M23 haita toka mu maeneo yote nyeko ndani. Ndio vile mimi nasema haitatoka, na Mungu atusaidie atia mfarao roho ya lijiwe basi toke juba pigwe bapigwe kabisa. Njo tunataka. Donc basirikishe, bavimbishe roho za Baamerikain, bavimbishe roho ya Baamerikain. Bakisha vimbishe roho ya Baamerikain, batupatie autorisation de frappe sasa. Donc batupatie sasa ile banasema muatake, avancer, pas de recul. Ile njo tunyenye tuko tunachunga. Donc ile njo tunakosa Mkongo. Tuko na mamunition, tuko na effectif militaire, tuko na batoto wamejifunza, me hakuna attaque. Hii attaque jua nini hatuna nayo. Muambargo zenye tulikuwa nazo, zenye Kisekedi anajikaza na tosha huku na huku, ile maambargo zinaenda zinatoka. Kulikuwa ambargo ya kutokuuza maarme, kulikuwa ambargo ya kutokuatake. Donc atukoka na droit ya attaque hata fasi moja. Donc shie ni kutuingilia tu, tunafanya ma defense, mais atuta atake. Sasa hapa njo tuko tunataka kesho le 16. Kitu kenye mimi nafurahia ni kitu gani? Bagange kutoka watupatie ile nani ya avancer sasa. Hapa sasa ndio manake fimbo na fimbo. Kama unasikiaka fimbo na fimbo bokoyoke loko. Donc bakikatala tu kutoka, manake deja tunapata ile banaita tunaita autorisation de frappe. Donc ile sasa ya avancer. Na shi tunaanza sasa tuko tunajipigania parce que deja agression inaonekana kama deja tuko agresse. Alors hapa sasa njo manake itakuwa ni fimbo na fimbo.
Bandugu yangu, muponde subscribe, mufanye share, muangalie video yetu muimalize, mutupatie commentaire. Donc ni kusema hapa sasa njo film inataka anza sasa. Donc a partir ya le 15 kesho balikuwa sasa itafikaka. Ndio mama unaona biko wanafanya nguvu yote, Minembwe bakamate, nani point zero bakamate, Mikenge bakamate, Fizi bakamate, nani mahali poti baende wanakamata mbele ya wakati, na ile lekenza yafika omo leta enjalo inafika na bayakamata mafasi mingi sana. Meme si mko mnasikia huku na huku wanasema no balisha kamata panike nini hakuna. Jana Stani Mutayomba alinichekesha sana, alikuwa anafanya ka reunion na population ya huku ngambo za Masisi huku, anabambia hivi bale wenye biko banasema kama hatuko tunapigana, hatuko tuna avance, bale bangoye baone kuko kinye tunaikalia. Donc kuko binye banaikalia. Mimi nabolizaka hivi, juu ya nini M23 ilishindwa kufungula Mwenga? Maana kile tuko na ba ibu, tuko na ba serpent noir, tuko na ba toto ya mama benye biko determine. Hapana ile makroshare ya FARDC. FARDC tulisha bayua, tunabaelewa, mko basoda ya nani ya Joseph Kabila benye munavala sia za Kongo. Ile hayo tunayua juu tunakumbuka wakati ambapo nani Kisekezi alipita kuwa president premier tour. Joseph Kabila alimwambiaka mie kinye mina kulomba tu ufanye kwanza protection ya vitu yangu, ndio ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili inafaa bale wa militaire niendelee kuba poursuivre. Kitu ya tatu il faut je camine ikuwe yangu, njo bibalisinyaka. Donc je camine ilipasha bakia mikono ya president honoraire. Donc malgré que iko president sortant, lakini akwe na je camine. Je camine signifie minere. Kitu ya pili akamwambia inafaa ba militaire ba soda baendelee kuwa gisi nilibaacha, basi changer kusikwe changement. Donc baendelee kuwa balevi, baendelee kuwa ya vile tu. Donc ni ba accrochard. Ndio maana alibaita ba accrochard. Uko nasikia? Kisha ya tatu anasema no, inafaa bitu byangu navyo bikuwe sekirize. Pale ndio kwenye Kisekezi alisema hii itakuwa kaoneo sasa hii. Manake mimi ndakuwa na songa, mwingine iko nakula. Mimi nasonga, mwingine iko nakula. Ndio Kisekezi alikuya akatia akasema no, inafaa tufanye kitu yenye netwa tufanye recrutement nouveau militaire. Na hapa ndio kwenye balianza kufanya recrutement militaire. Asante wandugu wapendwa, nawaza mmenisikia, na hivi kabisa kila kitu kyote kitakuwa kizuri. Najua Mungu ataendelea kutusaidia. Asante. Lazima kabisa mponde subscribe katika mambo yote kabisa. FARDC na wazalendo ambao ni watoto wa mama kabisa wameonyesha ya kwamba wako kipupu kabisa katika asubuhi ya leo. Mapambano ilinamkia asubuhi, na hapa kabisa bitu biko binaenda vizuri sana katika hali yote kabisa. Nikwambie tu kama unapashwa kuwa nyuma ya wazashu pamoja na serpent noir, ibu au ndio askari wetu ambao tuko nao kabisa. Wale wengine wote ambao mmejua bakroshare bale wote kabisa ni kutia pembeni nyuma ya mulango kule kabisa. Ndugu zangu wapendwa, tuangalie ni kitu gani kitakachoendelea katika maeneo mbalimbali ambazo tumeona kabisa mapambano inaendelea kuwa mapambano kabisa huku kwenye uwanja wa mapambano kabisa. Mambo ni hatari, tena ni hatari sana kabisa, lakini najua kama Mungu iko na atendelea kutusaidia. Acha tuangalie butakucha ama tutaangalie butalala ama tuangalie bitafikia wapi, lakini kenye mimi najua kama mutie roho fasi moja,
Mungu wetu atatupigania na atatusaidia. Wakongomani musiwe na oga, maana Mungu yupo na ataendelea kuwa milele na milele, na ataendelea kutusaidia katika mambo yote kabisa. Ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa, ambaye nimeendelea kuwa pamoja nanyi hapa kwenye uwanja wa mapambano. Nikwambie tu kama katika asubuhi ya leo hapa mjini Goma kabisa tumeamka, jua haikutoka vizuri kabisa, ila kunakuwa kakifukutu kadogo kabisa. Ponda subscribe, fanya share kwa watu wengi, angalia video yetu uimalize na ufanye commentaire ndugu yangu, itakuwa ni kitu ya lazima sana.